नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ संध्या। आसंतु नजर पकेबा आज संध्यार 15टी बड़ खबर उपरे। वीडियो रे आगो को बढ़िबा आगरु केउ माननकु सुभद्रा टंका आसी नाही कमेंट कर दियंतु। आ प्रत्येक दिन खबर देखिबा पई वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आजिर प्रथम खबर, केबे भी एमानकु मिलिबनी सुभद्रा टंका। जते रजिस्ट्रेशन कले भी हेबे निराश। सुभद्रा टंका पाइबाकु चाहुचंती कि तेबे जानि रखंतु ए सब शर्त, नचेत जते जहा कले भी केबे आपणक नामरे होई पारिबो नाही टंका। जेउ हिताधिकारी को मासकु 1500 वर्षकु 18,000 सरकारी सहायता मिलुची से एई योजना पाई अयोग्य। कार किंबा ट्रैक्टर परि चारि चकिया जानर मालिक माने मध्य वंचित रहिबे। जलसेचित जमी 5 एकरु अधिक थिले एवं अण जलसेचित जमी 10 एकरु अधिक थिले सेमाने सुभद्रा योजना पाई अयोग्य रहिबे। सरकारक विभाग रे चाकरी करुथिले मध्य मिलिबनी एई योजनार सुविधा। परवर्ती खबर, बढ़ीगला सुना रूपा दर। जानतु केते रही 10 ग्राम गोल्डर मूल्य। आज घरोई फ्यूचर सुना रूपा दर रे वृद्धि घटी। बायदा बजार रे 24 सेप्टेम्बर रे सुना 100 टंका महंगा होउछि। सेहीपरि रूपा दर 70 टंका वृद्धि पाइछि। यापर सुना 74,350 टंका उपरे पहुँचवा पर रूपा 89,300 टंका पाखापाखि पहुँची। फ्यूचर बजार अर्थात MCX रे 24 सेप्टेम्बर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 97 टंका बढ़ी। परवर्ती खबर, तिरुपति विवाद पर मुह खोलिले जिलापाल। कहले श्रीमंदिर घिओर हेब मान जांच। महाप्रभुंको कोठ भोग, बारादी भोग और अन्यान्य भोगरे व्यवहार हुए घिओ। तेबे नकली घिओर भोग प्रस्तुत हेबा नहीं कौनसी अभियोग आसी नाही। खूब शीघ्र यार मान जांच हेबो। ओमफेड सहित अधिक आलोचना कराजिबो। श्रीमंदिर रे विभिन्न प्रकार घिओ व्यवहार होतिबार संभावना रहिछि। मान जांच करा जाय समस्त पदक्षेप नियाजिबो। जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई को सूचना। परवर्ती खबर, बदलापुर रे 2 शिशु को यौन निर्यातना मामलार अभियुक्त पुलिस गुली रे मृत। पुलिस सूचना अनुसार अभियुक्त अक्षय सिंधे को तदंत करबा पई तेलेजा जेल रु बहादुरपुर को एक पुलिस गाड़ी रे निया जाइथिला। हठात से जड़े ऑफिसर बंदूक छड़ाई पुलिस उपर को गुली चलाइथिला। पुलिस यार पालटा जवाब दे अक्षय उपर को गुलीमार करबा द्वारा सेतिरे तार मृत्यु घटिछि। परवर्ती खबर, 70 वर्षरु ऊर्ध्व को मोदींकर बड़ भेटी। आयुष्मान भारत रे मिलिबो 5 लाख जाए मागणा चिकित्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बुधवार केंद्र मंत्रिमंडल बैठक में एपरी एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। एणिकी देशर 70 वर्षरु अधिक समस्त लोकंकु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार लाभ मिलिबो। एथिरे गरीब और धनीर भेदभाव कराजिबो नाही एवं यार परिधि भितरकु समस्त को आणाजिबो। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती जे आयुष्मान भारत योजना रे एक नुआ वर्ग कराजिबो। यह अधीन रे 70 वर्षरु ऊर्ध्व समस्त वयस्कंकु सरकार 5 लाख टंका जाए मागणा चिकित्सा सुविधा नहीं स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराइबे। परवर्ती खबर, तिरुपति मंदिर को घिओ सप्लाई करुथिबा कंपानीर समस्त अधिकारी मुस्लिम। एपरी बड़ दाबी हेउछि। तिरुपति मंदिर प्रसाद करबा पई व्यवहृत घिओरे पशु चर्बीर व्यवहार करा जाउथिबा को नै आलोचना समालोचना वृद्धि पाइबार लागिछि। एबे तिरुपति लडू विवाद को नै एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। मंदिर को घिओ जोगाउथिबा कंपानी समस्त परिचालना अधिकारी मुस्लिम भावरे दाबी करा जाइछि। भाइराल हेउथिबा ए पोस्ट रे एहा मध्य दाबी करा जाइछि जे एई कंपानीर समस्त अधिकारी पाकिस्तान रो। तेबे घटनार अनुसंधान परे भाइराल स्क्रीनशॉट दाबी संपूर्ण मिथ्या एवं विभ्रांतकार बोली जना पड़िछि। भाइराल हेउथिबा अधिकारी तालिका पाकिस्तानी कंपानी आर फूड प्राइवेट लिमिटेड रो होइथिबा बेले तमिलनाडु आउ एक कंपानी तिरुपति मंदिर को घिओ जोगाउछि। परवर्ती खबर, दुष्कर्म उद्यम पर छात्री को मारी फिंगिदेले सार। धराई देला गूगल टाइमलाइन। पुलिस चतुर सार को गिरफ करबा परे छात्री मृत्युर सबु कथा सामना को आसीछि। गत 19 तारिख रे दाहडार प्राथमिक विद्यालय परिसर रु 6 वर्षीय छात्रीर मृतदेह मिलिथिला। पोस्टमार्टम पर हत्या करा जायथिबा जणा पड़िथिला। तेबे कुनी झियो को किए हत्या कला से नहीं किछि सूचना मिली नथिला। पुलिस तदंत करबा परे प्रिंसिपाल गोविंद नट को गिरफ करिछि। तेबे अभियुक्त 6 वर्षीय छात्री को दुष्कर्म उद्यम करिथिला। से चित्कार करबा परे धरा पड़िजिबा भयरे तंटी चिपी हत्या करिथिला। परवर्ती खबर, मंगलवार सृष्टि होई पारे लघुचाप। 5 दिन प्रबल वर्षिब। 15 जिला को हाई अलर्ट। राज्य में आसंता 26 तारिख में प्रबल वर्षा हेब। सोमवार पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि हेब बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिथिला, किंतु एई प्रक्रिया विलंब होईछि।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 24, 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 25, 26 ଓ 27 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। 26 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେବାନନରେ ହାହାକାର, ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 492 ମୃତ। 18 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଲେବାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣରେ 35ଟି ଶିଶୁ ଏବଂ 58 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 492 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 645 ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2020ରେ ବେରୁତ ବନ୍ଦର ବିସ୍ଫୋରଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିରେ 218 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମଙ୍କି ଫକ୍ସର କ୍ଲେଡ୍ B1 ଭାରିଆଣ୍ଟ। ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କେତେ ମାରାତ୍ମକ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଯାହା ଆଜିକାଲି କଙ୍ଗୋ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମଙ୍କି ଫକ୍ସର ଏହି କ୍ଲେଡ୍ B1 ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଭୟ ଥିଲା, ଏବେ ଠିକ୍ ସେହି ଭୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ନିକଟରେ ୟୁଏଇରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ମାଲାପୁରାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ 38 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ମଙ୍କି ଫକ୍ସ କ୍ଲେଡ୍ B1ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଫ୍ରିକା ପରେ ତୃତୀୟ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତରେ ମଙ୍କି ଫକ୍ସର କ୍ଲେଡ୍ B1ର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ। ମୋଦି ଓ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୋଲକାତାରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଖାନା ଭାରତ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ମିଳିବା ଭାବେ କାମ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଶି $1 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମମତା ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାକୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି। କୋଲକାତାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଣିକି ସବୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଗଠନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ। ଆଜି ସକାଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିର ମୟନାଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ 5ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳ 6:30ଟାରେ ଆଲିପୁରଦାର ଡିଭିଜନର ନୂଆ ମୟନାଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ 5ଟି ୱାଗନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା 6 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35.36 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇସାରିଛି। ସର୍ବାଧିକ 49 କାର୍ଡ଼ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଟପ୍ଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅପରେସନ କବଚ। ନକଲି ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି ସାଜି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ। ଲଗେଜରୁ ମିଳିଲା 40 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଜି ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲଗେଜରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ ରଖି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୋଲି କେହି ପଚାରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।